উত্তরপ্রদেশে এক ট্রাফিক কনস্টেবল আর স্থানীয় বিধায়কের ছেলের মধ্যে সংঘর্ষের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। অভিযোগ, বিধায়ক পুত্র প্রথমে অপমানজনক মন্তব্য করেন ওই পুলিশ কর্মীকে। জবাবে কনস্টেবল শান্তভাবে বলেন, আমি তোমার চেয়ে বেশি শিক্ষিত। এই সংযমী কিন্তু দৃঢ় জবাব মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে অনলাইনে। প্রশংসায় ভাসতে থাকেন ওই পুলিশ কর্মী। ঘটনাটি ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রভাবশালী পরিবারের বাড়াবাড়ি এবং ফ্রন্টলাইন কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব নিয়ে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। भाई छोटे कर्मचारी भारी हो जाओ भाई। दो तो हो रहा कि ये थे मैंने गाड़ी उठाने बोले तो बोले भाग यहाँ से। कौन है, कहाँ कौन है हमें खुद ही नहीं बताई नहीं, पर्चे अपने पर्चे नहीं दे रहे हैं। गाड़ी में विधायक लगा हुआ है, कुछ गाड़ी में विधायक लग रखा है। मैंने आप अपना इंश्योरेंस दीजिए। इन्होंने हमें इंश्योरेंस को दिया। हमसे बोले कौन है, हवलदार है, भाग यहाँ से। हमने बोलने की चाहिए क्या आपकी है। उसने मेरा फोटो खींच लिया। क्या नाम है आपका?